Daytan, nagsubli kami man dito hatan. Ket nagsubli ang marod kahit may mapanaglugan ti Rover. Tapos habang kababrake ti video ket malayop kiti ubing kami hindi buya nga Power Rangers, di ba? Kastada ni. Tapos kita man kasi ni di ba? Tapos syempre dumiskarte ka pa lang matagan ni bakit mo, di ba? Tapos na pinpintas ni panag-rides. Anyway, so lang, ma-enjoy mi lang kasi makapalagip lang kasi laka lang Power Ranger. Hindi ubing ka, di ba? Okay? Agreting kami lang kasi doon na maaglugan kami. So, nagiting nga po brami, pre-requirements kasi bawal iti agarasak sa EJ Rover no di kamot pa nakapagkastoy. So, kailangan mo ti ada helmet na, kailangan mo ti ada mask na, kailangan mo ti negative protection, tuhod, siko, ken, ada pa hairnet datap no kuha siguro makotabuok mo kasi to be honest no mabuya yun to damdaman ni DJ Ubrami kasi natapok possible ada madisgrasya kapatbatuan kadardaratan aglalaok tila da nga papapanan mi ken before kayong agi-start ikan na ada pay waiver nga maybe whatever happens kit handa mo siguro nga responsibility or something kasi part na yun so parang kailangan mo undergo this process and dapat shades da but you can use your own shade just in case kahit mo tayo sarilim. So ayan, magkita na kami nakamamamin kita. So group kami and pag grupo kayo mas enjoy dapat discount yo. So ayun, ready na kami and lalarga na. Enjoy nyo na lang yung mga ano. Tapos mamaya ipapakita namin yung whole video ng mga naganap while ada kami enjoy or habang ag-Rover kami. Okay? Bye-bye!